प्रेम त मिछि मिचिका नुहे त सत सतीका प्रेम त मिछि मिचिका नुहे त सत सतीका अति तरका प्रजापति फूल रे फूल बसी चुपी चुपी का फूल फूल नियाई मधु शोषी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोरदार ताली जो लागे एबे এটা দুইটা আছন চেলা চামুন্ডা দুইটা এটা হলা সাগর ইউটিউব চ্যানেল মানে আমার ওয়েস্টার্ন এক্সপ্লোর আর এটা আমার মালপড়া স্টার বোধে सो हेलो हाय नमस्कार जितने फ्रेंड्स मैंने अच्छन सबको लिस्ट के दरकार फ्रेंड्स मैंने आपन केनता अच्छन आशा करूँ बहुत भल थे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया थे फ्रेंड्स मैंने फिर थोड़ा मैं आपन को लगे बहुत सुंदर जबरदस्त गोटे ब्लॉग टाइम निकल जेन ब्लॉग की आज आम कलाहांडी यूट्यूबर संघ आज आम कलाहांडी यूट्यूबर संघर गोटे आम गोटे साक्षात गोटे माने गोटे मीटिंग गोटे अच्छे जेनटा कि आम किसी चर्चा हवा सेने आउ तो सेने के मुझे जाऊे आउ गला थर तो मुझे जेनटा जाइली तो सेटा मोर दुर्भाग्य कि मुझे सेटा एक्सीडेंट होती आमर बंधुटे मत नहीं आइछन जे कि जनाशुना गोटे माने कलाकार से गोटे नाटर मैनेजर देन माने सेनापति रिल भी करसन आर मोर ए ब्लॉग वीडियो देखि थे आर गोटे माने वीडियो गोटे अच्छे पोस्ट नहीं करवा बोलूसन भी। नमस्कार दर्शक बंधु समस्त के गुड मॉर्निंग सहित प्यार भरा जुहार जुहार। तो फ्रेंड्स मैंने सेटा बंधु भी भानी पाना जाऊन तो मत छाड़ीदेवे से जगार तो सेना बहुत सुंदर आम एत दिन पूरा माने यूट्यूबर मैंने मिसमु कथबार्ता हम प्लस तार संगे संगे नाटर गोटे आम महोत्सव अच्छे तो सेनर विषय में आज आम डिस्कसन करमु आंता से उत्साहित करमु के स्वागत करमु से विषय आम आमर ई ब्लॉग वीडियो रे कि आम मीटिंग रे आम डिस्कसन करमु तो से सुंदर ब्लॉगटा मुझे आप आज देखाबार लगे जाऊे आउ क्षमा कर बहुत दिन पर मुझे आमर माने नाटर टॉपिक रिलेटेड भितर आज बहुत दिन पर वीडियोटा बनाऊे तो डेरी नहीं राख बड़ा भी फ्रेंड्स मैंने तो आप मोर द वेस्टर्न एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल हाथ दिया मैं स्वागत जनाऊँ तो जिमा आगे बढ़मा और से सुंदर ब्लॉग वीडियोटा दिल से देखी नमा। फ्रेंड्स मुझे मोर बंधु को भानीपाना बस स्टाण्ड पलि आसनु आने मोर बंधुर हाथ छड़ा हो कहीं मोके छाड़ी होते आम दुई जन अलग अलग होके जूनागढ़ जी मुई सीधा घर के जी बंधु के बाय बाय भी करमु निहाती जे कहमु कि बाकी थिला नेक्स्ट देखा भी आम जेनटा कि जूनागढ़ जेन प्रोग्राम चलती से वीडियो देखा तो जिमा हैप्पी जर्नी थैंक यू गला आकार जी आउ ठीक ठाक आकार ब्लॉग वीडियो बनई कर छाड़ थर नहीं है गला थर पड़ा नहीं है केने पड़ा पुड़ी ढुसका दया पूर्वक नहीं है ठीक है जिमा फ्रेंड्स मैंने मुई बस स्टाण्ड बस बसली आ बस छाड़ा पर यहाँ आसली जेनटा कि आमर बंधु मालपड़िया स्टार तो से बंधु आर मुझे जाना गले सांगे जाइसु गला थर सीना सांगे नहीं जाए बोल दुर्घटना है बाकी एथर संगे जाऊे तो छक आसली उतरली हे से भी आउसन ये आसली संगे जी और दुई लोग आम बाहर मु बंधु के भल तो आसले आम मालपुड़िया स्टार सब लोग तो जानी थी सबको माने जनाशुना गोटे माने पपुलर गोटे यूट्यूबर तो बेसी पंप नहीं मारना पंप मारला तो गाड़ी जीवा है आपके तो ठीक अच्छे एबे हमें जिमा आम स्टाफ सब आई थे ना आम यूट्यूबर पार्टनर मन सब आई थे ना भतरा टाइम भेटघाट तो चलो जिमा तो फ्रेंड्स मैंने आम यहाँ माँ लंकेश्वरी मंदिर के पलि आसनु बंजारी मंदिर के सॉरी हो लंकेश्वरी मंदिर तो जूनागढ़ अच्छे क्या
मुझे बोर्ड के नहीं देखी थे बुढ़ा सब बेले मुझे लंकेश्वरी मंदिर बोलसी देखो देखे दियो माँ ए बंजारी मंदिर सॉरी मोर टिक भूल ही गला तो एबे इनु हमर मालपुड़िया स्टार हमर बंधुर ब्लॉगटा इनु स्टार्ट हवा मोरटा तो ऑलरेडी स्टार्ट कर देली ना आउ इनु तापर जिमु बनमालीपुर न सेआडे भत्रा डैम बुलमु आरो तो ठीक अच्छे एबे हमर बंधुर ब्लॉग टिक देखो ये बुआ फ्रेंड्स मैंने आम बंधु गुड़ मोक नुआ जिनिस देखाले जेनटा कि नुआ जिनिस तो नहीं से मुई यूज नहीं करते माइक जेनटा कहसन आमर वायरलेस वाला माइक इटा आउ ये जेन ओटीजी कनेक्ट देखन एटा कनेक्ट हला लाइट जलला ना आउ एक्चुअली देखन बंधु केते दूर के आके बोलले ना आम मन जाने भी नहीं पारबा था हैं बहुत बहुत बढ़िया स्टार्ट करो तुम ब्लॉग ठीक अच्छे ताकर ब्लॉग टिके देखूँ फ्रेंड्स मैंने फाइनाली आम एटा माँ बंजारी मंदिर रू इटा आम ऑलरेडी बाहरी पड़लु आउ देखी पारे यहाँ चलले तो जिमा चलन तो फाइनाली गाइस आम बंधुर गाड़ी के भूख लगला आउ इटा आम पेट पूरे दमु इटा खाली आम खाले नहीं ताके भी खुआबार से खाद्य दियो आम गाड़ी खाद्य दियो आउ गाड़ी केते खणे लोड हवा जहाँ भी लोड हवा गाड़ी पेट देखी से लोड हवा ये मन जान चलला भाई गोटे ढुसके दी ना देखी जो आओ ठीक अच्छे तेल जाऊे तो भीतर के जाऊे भीतर तो फ्रेंड्स मैंने ध्यान से देखन गोटे डुंगरी गोटे जेनटा कि बहुत सुंदर दिशे आकाश के छुई छे पूरा तो ये कहाँ जंगल यदि कमेंट जनाब ओके मैं जूम करुचे तो फाइनाली आम केन गाँ बनमालीपुर रास्ता ए बनमालीपुर रास्ता भितर जाऊँ जेनटा कि भत्रा डैम अच्छे राइस मिल इटा देखन भितरे क्या काम करसन के कंप्यूटर काम अच्छा बेटे वाला देखा रसन है क्या से वाला ठीक हो जंगल भीतर धरी आनल जे बाबू जंगल मंगल के जीव जंगल रु मंगल हाँ ठीक है चलो ओके तो फाइनाली गाइस आम देखन भत्रा डैम के पले आसलु यार डैम से देखन बहुत बढ़िया सीन अच्छे आगे और बढ़िया सीन अच्छे देखना गेट अच्छे से ठीक अच्छे जी माँ डोंगरी देख भत्रा डैम आगुरी भी प्लानिंग थी ना क्या करवा लगे इन प्रोग्राम बाकी नहीं थी पारला मौका बिहार केंद्र देखो गाड़ी में सब क्या कर आए ना गोपा लगे सब्जी फाइनली गाइस हम पले आसलो नौका विहार भत्रा डैम एरिया के जय कला सर दुईटा मोबाइल रे दुईटा केन केन चैनल इटा को तो एटा आपन का जानि थे भल से कहन इटा हला सागर यूट्यूब चैनल माने हम वेस्टर्न एक्सप्लोर आ हमर मालपड़ा स्टार बोधे जय कला आ गया इटा के क्वेश्चन एक्चुअली मिसामुसी गोपाल आज्ञा जुहार जुहार फाल्गुनी भाई जय कला इने के बासु
ଏଇଟା ଗୌତମ ଆଜ୍ଞା ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆଉ तो फ्रेंड्स मैंने इटा से भतारा डैम देखन तो गोटे छोटिया डैम है बेसी बोटटा भी नहीं से आउ इने गोटे बोट इने बुलाऊन देखिपे इटा इटा से बोट इने किंद्रा कुंदी कराऊन तो ठीक है हमारा आलोचना भेटमा सब यहाँ आम जाऊँ जगह सिलेक्ट करूँ से जगह के गोटे भल छाई गुट बसमु से लगे आम सियाड़े जाऊँ देखन पछाड़े यहाँ पीयूष भाई मैंने आसान पीयूष भाई गौतम आज्ञा यहाँ आम बंधु गोटे जाएगा जाऊँ तो गोटे लेफ्ट साइड जीमु या चलन ची 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 रे ननी ची 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 रे ननी ची रे ची रे ची खाली चिनू महाराणा वीडियो ना बहुत बढ़िया यार बंद हड़ती है बाहरी ये यार लंबी चीज हाँ 1500 दूंगा तो मिल जाए मालूम ना एक नंबर इधर है पिकनिक प्लेस गुड़ी गुटे भी अच्छे आखे जी माँ ये गुड़ी रे नहीं करूँ गुड़ी रे बुड़ी जूँ बोला गुड़ी रे बुड़ी जूँ एबे टको आ गया एबे टको है दे तो बहुत बहुत धन्यवाद कि धनंजय दादा के कि आज आम बसवा लगे आमके पट्टी पुटा आइन देले आरो भगवान करू नेक्स्ट मीटिंग रे से मन के भगवान एतकी दउ जे हमके चौकी आन दियो जे केन दिन ओटे हेबा एबे छोटिया मोटिया मीटिंग किंतु गोटे जिनिस गोटे कथा बहुत दुख लागे ई लोगर है अभ्यास नहीं है गला आज्ञा वीडियो बनाला बेले डायरेक्ट कहबी ना सॉरी आपन अभ्यास नहीं गले एडे बड़ दाम के हम धर फ्रंट कैमरा ने वीडियो बना हम कान बैक कैमरा करी अभ्यास इटा अभ्यास इटा एडे बड़ दाम के मोबाइल धरी करी सब बेले मोबाइल के उल्टो छ मैं फास्ट रखा नहीं नहीं गजब बेइज्जती है नहीं ये सब जिनिस नहीं चले आज मैंने बसी सारे ना आ अनंत गोपाल आज्ञा पूजा पाठ करबे जेहेतु से मैंने स्वयं गोटे गोपाल है तो आज्ञा किसी गोटे पूजा पाठ हो तापर आम विषय स्टार्ट करमा हाँ बहुत बढ़िया आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद घरुआ पानी पीमु तो फ्रेंड्स मैंने सब लोग बसले यहाँ चर्चा चलला तो ठीक अच्छे आम भी बसू आ बसला पर देखमा तो फ्रेंड्स मैंने किसी आम जे किसी कथबार्ता हेलु आ तार संगे संगे गोटे गोटे नाटर गोटे आज्ञा गोटे आसले से माने बहुत बहुत से धन्यवाद कि आमर लगे किसी टिफिन पत्र व्यवस्था कर जेहेतु पाखर लोग तो किसी कथबार्ता हेलु आम आमर काँ काँ डिसाइड थी से भी है तो टिफिन पत्र जेनटा व्यवस्था करा भी खाइमु ओके आमर सुशीराम आज्ञा आज्ञा आम हिरो आज्ञा से माने भी माने आज्ञा बोले थिला तो वीडियो ऑलरेडी देखि थिला फेर भी मिस्त्री दुईटा भाग करू छन एटा चलन आज्ञा नमस्कार आज्ञा भल तो न लाइन न वार जीव रे ली जनम माता पिता को हराई मोहि रहिछि विद्या आश्रम नाही तो दुख पाइछि सुख सुख तो तिनी जर कौशल देश राजनंदन प्रणवराज कुमार प्रणवराज कुमार प्रणवराज कुमार प्रणवराज कुमार बहुत सुंदर थिला आज्ञा बहुत सुंदर थिला मोर तरफ रु आ गोटे रिक्वेस्ट आज्ञा
ଭାଇଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ନିଶା ହେଇଗଲା ଗ୍ଲାସ୍ के ନିଶା ହେଇଗଲା ତ ଢୁଲି ଗଲା ତ ଆର ଥରେ ଭାଇକେ ଦମା ଆଜ୍ଞା ये बुआ क्यों नहीं है अति तरह का प्रजापति फूल फूल बसी चुपी चुपी का सते तो कैसे मुई पी देवी सत्य फूलता प्रेमिक प्रेमता मधु नुहे प्रतीत प्रेम सत प्रीति न प्रतारण तथापि फूल पाए जे भल प्रेम रे होई बणा डंग 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 नुहे प्रतीत प्रेम सत प्रीति न प्रतारण तथापि फूल पाए जे भल प्रेम रे होई बण प्रेमता मिछि मिचिका नुहे त सत सतीका प्रेमता मिछि मिचिका नुहे त सत सतीका अति तरका प्रजापति फूल रे फूल बसी चुपी चुपी का फूल रू फूल नियाई मधु शोषी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोरदार ताली जो लागे एबे फ्रेंड्स माने हमर जहाँ भी लोग हिचु तो बेसी लोग हितले हम रोषेर व्यवस्था कर देथु तो टिके कम लोग ही गनु बाकी भाई माने चाष बास रे ध्यान दिछन टिके आसी नहीं पारले तो सेति लगे हमें जूनागढ़ रो ई होटल रो हमर तृप्ति होटल रो हम खानाटा पार्सल नउछु तो आसन मैं आपन के टिके देखौ छै हमर ए बंधु संग आइछु जे कि मालपुरिया स्टार बंधु और हमर से पीयूष भाई से छोटू संग भी आइछु तो चलन देखमा ऑलरेडी मोर खाना पार्सल कर दी थे ना इनु खाली धरी कर जीवाटा पार्सल रेडी है ना के रेडी ना तो खाली तमा दिगर भागमु ठीक আছে हमर खाना पार्सल है ना हम धरी कर जाऊ तो खाना ऑलरेडी हमर फले हेंता नहीं रखो एठिया रखो हां खाना ऑलरेडी हमर फले असला आ यूज भाई जीमा दा देखो ये खाना बिरयानी अच्छे और भेज अच्छे ओके এটা দুইটা আছন চেলা চামুন্ডা দুইটা তথা মোর পরিচয় দেওয়া লাগি চাইবি মোর পরিচয় মোর না চিন্ময় মহারাণা यूट्यूब चैनल হচ্ছে সুর সঙ্গম এন্টারটেইনমেন্ট মোর ঘর কলমপুর আর বর্তমান পর্যন্ত মোর চ্যানেল রে 19000 সবস্ক্রাইবার জুড়ি কিনা অছন আর আজির আমর মিটিং র আজ্ঞা সভার আজ্ঞা আয়োজন টিকে 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 আমর যেহেতু আমর মহাসংঘ কে আমি সহায়তা লাগি এটা করুছু সবু সংঘ নাট্য জগতরে যেতকি বি সংঘ আছে রাজা সংঘ রানী সংঘ নায়িকা নায়ক সংঘ তারপরে আমার বাদ্যযন্ত্র সংঘ সমস্তে যেহেতু আগ বলে সমস্তে উৎসাহিত অছন তো আমি यूट्यूब সংঘ কাজে পছে পড়মু তো यूट्यूब সংঘ তরফরু বি আমি গোটে আজি সভা আয়োজন করিকিনা আমি কিছু মহাসংঘ প্রতি আমার আন্তরিকতা রহু বলিকিনা এই জিনিস লাগি একা আজির সভা তো আজির সভাপতি আমার নাট্য यूट्यूब সংঘ কলাহান্ডি নাট্য यूट्यूब সংঘর আমার সভাপতি শ্রী অনন্ত গোপাল আজ্ঞা তাঁকু অনুরোধ করবি আজির কার্যক্রম কেন কেন নিয়ম হেলা কেন কেন নিয়ম করমু আমার यूट्यूब সংঘটা কেন হিসাবে শৃঙ্খলিত হবা সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবে बहुत बहुत धन्यवाद समस्त कलाहांडी यूट्यूबर संग आज्ञा मत समस्त के मोर नमस्कार तो नमस्कार सर बहुत भल आज्ञा करेंगे आम भी तो आगे गोटे नवेम्बर डिसेम्बर मसरे गोटे बैठक प्रथम बैठक रखी तो ये बैठक भी तो नहीं हबार भी कथा जे किंतु हिचे किन कारण लगे कि आमर जून रे नाट्य महासंघर जेन की वार्षिक उत्सव सप्तम वार्षिक उत्सव अच्छे से विषय रे आमे यूट्यूब भाई माने समस्त एक गोटे आज बैठक बसलु जेनटा कि जूनागढ़ भत्रा डैम ठारे तो बहुत खुशी लगुचे आज जेहेतु भी आम 15-16 यूट्यूबर आज्ञा मन भी आसलु जदि आ केन यूट्यूबर आज्ञा मन भी नहीं आसला से आज्ञा मन भी तांकर माने सहयोग अच्छे आमर पाखे मात्र काम धंदा भी खेत खलार काम भी अच्छे आजिकल
ଧାନ କଟା ବି ଅଛେ କାହାର ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍କି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ଆମେ ମେହନତ କରୁଛୁ ତ ଭଲ କରି ଟିକେ ମେହନତ କରବାର କଥା ନିହାତି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟକେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରମୁ ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆମେ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯିବାର କଥା ବି ନେଇ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସେଲିପ୍ ଯିବାର କଥା ଲମ୍ବା ଟୁର୍ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବି କି କେନ୍ আর ছোটিয়া জিনিস গোটে ম্যানেজর যোগাযোগ কলে বি যাবার কথা কিন্তু যে যাওয়াটা ভাল কথা কিন্তু আমার ফ্রেন্ড ফ্লোর মানে বেশি অছেন যেন জায়গায় কিন্তু কেন মদ টিকে বি পিয়ে দেলা আমি পিয়ে দেলে নিয়ে পারে আমি এবার লাখ টঙ্কার জিনিস ধরি করছি গাড়ি গোটে লক্ষ টাকার জিনিস আমার মোবাইল গোটে 50-60 হাজার টঙ্কার জিনিস আমি গোটে 2 লক্ষ টঙ্কার জিনিস এমনি করে 4-5 লক্ষ টঙ্কার জিনিস ধরি করে দিয়েছি তো সেই জায়গায় আমি মদ পি করে ঢুলি বুলমু আর এই লোককে মিসব্যবহার করমু মদ সরে তো টিকে কথা ওলটপালট বি হেসি তো ସେ ଭଳି କଥା ଟିକେ ନେଇ ହେବାର କଥା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ବାର କଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ବାର କଥା ଆରେ ଆମେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବାର କଥା ଆରେ ଆମେ ଆଜି 5ଟା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେମୁ ଆର୍ ପରେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ ନା ବେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ତଳକେ ଯିମୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଆଗକେ ନେଇ ବଢ଼ି ତ ସେମିତି ହେବାର କଥା ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନେ ତ ମିଶି ଭିରି କରି କାମ କରବାର କଥା ଆରେ ଆମେ ଯାହାକି ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ ବି ଆସନ୍ ବୋଲସନ୍ যে কিন্তু পেমেন্ট ভাল দেসন আমার অধিকা যাবার কথা নেই পেমেন্ট সবকে নাই দিয়ন সে জিনিসটা এই টপিক পড়ু তেল খরচা নাই দিয়ন কাকে নাই দিয়ন কাকে নাই দিয়ন আমি যেনতি আমার এই তেল খরচা আপনাকে দিয়েছেন আজ্ঞা শুনুন গোটে জিনিস এনে নাট সবু পিলা ছাড়ুছন এই জিনিসটা নাই নাই এনে পুশ নাই কর এনে প্লে কর কিছু নেগেটিভ এনে ওয়ার্ড নাই আইবা শুনুন এটা গোটে রিয়েল কথা কয়া যাচ্ছে এনে আপনার চ্যানেলর সবসক্রাইব অধিক আছে কি সে নয়াপড়া यूट्यूबर कि जे भी हो तो नहीं 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 जे भी हो नहीं नहीं सॉरी नयापड़ा हो कि आम कलाहांडी हो जार सब्सक्राइब अधिक अच्छे ताके ही पैसा देवे हेन्ता सिस्टम नहीं ना इने वीडियो सब लोग छाड़छन यूट्यूब रे नाटक मारदेले सबकर वीडियो बाहरिबा तो ई पैसा जेनटा आपन जेन दउछन कहले ई पैसा सबके मिलु से 100 हो 200 हो 50 हो जा भी हो তেল খরচা हां तेल खर्च আমি 5 লক্ষ টাকা জিনিস ধরি করছি हां কিন্তু আমার মেহনত দিই নাই পারে ए नहीं दी पारन तो हमके तेल खर्चा सब यूट्यूबर के दियन তেল খরচা 100-200 যেনটা দলা তার বিচার লাগ हां সে বি তো গোটে ম্যানেজার যে 10টা ইউটিউবার ডাকবা যে 1000 नहीं नहीं दी पारे তারপর তার বাদ্য যন্ত্র আছে তাঙ্কর हाँ हाँ खर्चा আছে खर्चा আছে তার এবে আমি 10টা ইউটিউবার গলে 10,000 দেবা নেই দি পারন যা হেতু 200-300 পান পুড়িয়া খরচা তো আমার রিকোয়েস্ট সেটা ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛୁ ତ ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ କି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗାବାର କଥା ନିହାତି ଆଇଡି କାର୍ଡ ଗୋଟେ ହେବା କଥା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ରହିପାରୁଛୁ ତ ଆମର ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଯିବାର ଗୋଟେ ହାତେ ଧରି କରି ଏମିତି କରବାର ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ ନାଇଁ 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 ହେଟା ନାଇଁ ପାରେ ସେଟା ନେଇ ପାରେ ଆମର ସଙ୍ଗର କେ ନିଆ ଆସିଲା ତାକେ ବି ଆମେ ଆମର ଯଦି ଦେଖମୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବିନା ବେଚରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ମିଶାମୁ ତାକେ ଦେଖମୁ କେନ୍ ଗାଁ ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶ ନିହାତି ବୋଲି କରି ମିଶାବା ହଁ ନିହାତି ମିଶାମୁ ଆମେ ମିଶା ବେଲେ କୋशिଶ କରବାର କଥା ଆଉ ଯେତେକ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ ଆମେ 60 ଜଣ ଅଛୁ 60 ଜଣରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଜଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଟଙ୍କା 500 ଲେଖା ଆଉ ବାକି ତ ଅଛନ୍ ତ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ବି ହପ୍ତା ଭିତରେ କି 2 ହପ୍ତା ଭିତରେ ବି ନିହାତି ଦେବାର କଥା ନିହାତି 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 ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଇ ବୋଲି କରି ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହେବାର କଥା ଆମର ଯେନ୍ ୟୁନିୟନରେ ତ ସବୁ ୟୁନିୟନ ଅଛି ଜାଣିଲେ କି ନାଟ ଜଗତର ବି ଅଛେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଲାର ବି ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଅଛେ ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା କେନ୍ ଥିବା ତ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଏବେ 2-3 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛୁ ନାଟ୍ୟ ମହା ସଂଘ ଗୋଟେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ତିନଟା ନବରଙ୍ଗପୁର ତ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି 2 ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଛ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଅଛ ତ ଆମେ ନେଇ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ 10ଟା ଭିଡ଼ିଓ କି 15ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟର ଛାଡ଼ବାଟା ନିହାତି ନିହାତି ଆଉ ନେ ଭିଓ ନି ଯିବାର ଆମେ ରଜା ରାଣୀଟା ନେଇ ଛାଡ଼ମୁ ଖାଲି ହିରୋଇନ୍ ମିଲନଟା ଛାଡ଼ମୁ হিরো এন্ট্রিটা ছাড়মু ভিলেন এন্ট্রিটা ছাড়মু বলে টিকে সবাই নিতে আনতে তার মানে নাট পুরা সম্পূর্ণ ছাড়বার আছে হ্যাঁ আর গোটে কথা ইনে আর গোটে মেন ইম্পর্টান্ট আর তাঙ্কর ম্যানেজর নম্বর দেওয়ার কথা টঙ্কা কিছু 150 মাগি করি তাঙ্কর নম্বর হি দেওয়ার কথা আর আমার ইউটিউবর এটা হলা পয়েন্ট আজ্ঞা যে ম্যানেজর কে পয়সা মাগমু ম্যানেজর কে পয়সা মাগমু টঙ্কা 200 300 আমকে দউ 500 भी দউছি তারপর তার নম্বর দেমু তার নম্বর দেওয়ার কথা রাইট আর আমার টাকা আমি দি দেমু বলে আমার সংঘ বদনাম হচ্ছে গোটে লোক বদনাম করবা কিন্তু আমার সঙ্গে সে এন্তা করিছন সেন্তা করছন আমার বিরোধী যেতে ইউটিউবর অছন আমাকে ফায়দা মাই দিছন তো এই ভলিয়া অনেক অনেক গুড়ে কথা আছে কিন্তু এই জায়গার গোটে অপশন আজ্ঞা এ গোটে অবজেকশন
ଏବେ ତମର ଗାଁର ତମ ଘର ପାଖର କାହାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ତାର ଏକୁଶିଆ କରବାର ଅଛି ସେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ନାଟ ସୁଟିଂ କରସନ୍ ସେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ନାଟ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିଦେ ଯେ ତାକେ ଆପଣ କହିବେ କାଁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଉଛେ ଆର୍ ଫୋନ୍ କର ବୋଲବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ତ ସେ ନିଜେ ସେଟିଂ କଲେ ସେଟା କାଣା ଏ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି କାଁ ଯେ ପଇସାର ମାମଲା ଦବାର କଥା ବାସ୍ କରି ଦଉଛନ୍ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଡୁ ମାଗବାର କଥା ହଁ ଇ ଲୋକ ତ ଦେବେ ତ ଭଲ है नहीं ମ୍ୟାନେଜର ଆଡୁ ତ ଇ ଲୋକ ହଁ। କହି ପାର ଯଦି କଲି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ନାଇଁ ଦିଏ ଯିଏ ନାଟ କରାବା ତାର ଘର ସେ ଦେବା କେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ କରି ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏ ନାଟର ଅନୁଷ୍ଠାନ କେ ତ ସେଟା କିଏ ଦେବା ସେଟା ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ଦେବା আর গোটে কথা আজ্ঞা যেতে হেলে বি দেখুন গোটে টঙ্কা বি যেন আড়ু মানে টিকে মাগি করে খাই পারবার আছে আর তুমি ভিতরা ভুতরি করবো বলে টিকে লোক ডাউট ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତରା ଭୁତରି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ক্লিয়ার কথা কব এতকি ছিড়ো যে এতকি 500 বাস। টাকা দেবু সরলা সে ভালো ভালো খারাপ বল ବାସ୍ ଖରାପ ବୋଲୁ তো এই ভলিয়া কথা মন তো অনেক গুড়া কথা রই যাইছে তো আজকে আর এই সময় ভিতরে টিকে কম হয়ে গলা না এবে ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି সম্ভাবনা আছে তো এই নিয়ম নিষ্ঠাকে টিকে আমি মানি করে চলবার কথা ନିହାତି ମାନମୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଁ কথা আমার কলাহান্ডি ইউটিউবর কেবে বি আমি বদনাম হবার কথা নেই ନାଇଁ কি আমাকে আঙ্গুঠ উঠাই করে নাট জগতর লোক কিংবা অদর আমার ইউটিউব মানে পাখে পাখি বসন সে কলাহান্ডি ইউটিউবর বেলে মানে এন্তা আয়ে সেন পয়সা খেসন সে তাকর নম্বর দেসন ମୁଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛେ କି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କହିଲେ କି ଆଙ୍ଖି ନେଇ ଉଠାବାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞାକେ ତ ନାଟ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯିଏକି ମୋତେ ସେ ଆମର ଏ ଜ୍ୟାକପିନ୍ କୋଡ଼ ନେଇ ଦେଉଥିଲା ମୁଇଁ କହିଲି ହଁ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛନ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛେ କି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଯେ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ଆଙ୍ଖି ନେଇ ଉଠାବାର ଅଛି ତ ହେନ୍ତା ସେନେ ଏ କୋଡ଼ ନେଇ ଦିଅ ମନେ କୋଡ଼ ନେଇ ନେବା ଲାଗେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ଅଛେ ସଂଘର ଆମର୍ ମାନେ ଯିଏକି ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ ସେ ଲୋକ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଆଉ ଧରେଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାମ କଲା କି ନାଇଁ তো সে ভলি কথা ধর আমার যদি আর গোটে কথা আমার সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবর আমি গোটে নিউজ বালা নিউজ রিপোর্ট ହଁ ହଁ সাংবাদিক সাথে সমান ପୁରା ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ কিন্তু ସମାନ আমি সেই পাশ রই পারলে আমার পাওয়ারটা কাম দেবে ରାଇଟ୍ କଥା ଆମେ ଲେସଡ଼ିଆ ହେମୁ ମାଲ ଯିମୁ କଡ଼ ଦିଅ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କମଳା ଆମର ଇମେଜ୍ କରା ହବ ଆଉ ଯିଏ ଏନ୍ତା ଲେଡ଼ା ଲେଡ଼ା ହଉଥିବା ତା କୋଡ଼ ଦିଅ ବୋଲି କିଏ ଦେବା କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ ତ ଆସନ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଛାଡ଼ବ 1000 କି 1500 କି ଯାହା ବି ଦଉଛନ୍ ତ ଆମେ ଆନି କରି ତାର 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ନେଇ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା କି 15ଟା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଛାଡ଼ବ ନିହାତି ଛାଡ଼ବ, ହଁ। ଭିଉଜୁ ନେଇଯୁ ଯିଏ ଗୁଡ଼ ଲୋକ ପଇସା ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନେଇ ଛାଡ଼ବ 1500 ଟଙ୍କା ଦଉଛ 15ଟା ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିହାତି 15ଟା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଛାଡ଼ବାର କଥା ତ ସେ ଜାଗାରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମିଲିୟନ ସିନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେମୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେମୁ ଭିଲେନ୍ ଏଇଟା ଚାରିଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେମୁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବବା ଖରାପ ଭାବବା ବାଦ ଖରାପ ଭାବେ আর যেন রাজা মানে নূয়া নূয়া কলাকার মানে অছন সেমানে বি টিকে আগে পড়বে উৎসাহিত হেবে আমার ভয়েসকে আমি দেখি পারলু আর ভাল লাগুছে সেনে বলি আচ্ছা যদি আଜ୍ଞା আর ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାର ଗାଁ ପାଖେ ନାଟ ହେଉଛି ଯଦି ସେ ସୁଟିଂ କରିଗଲା ସେଟା ଗାଁ ପାଖେ ବୋଲେ ମିନିମମ୍ 10 କିଲୋମିଟର ଧରନ୍ 10 কিলোমিটার ହଁ ପାଖେ ବୋଲେ କରି କିଏ ହେଲେ ଦେଶୀ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା ବୋଲେ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜର କାଣା କରବା କଥା ନାଟର ମ୍ୟାନେଜର মানে সেমানে নিমন্ত্রণ কলে কি মানে বিনা নিমন্ত্রণ নাই করি করি সে জানি পারলা যে আজ এমকা গাঁরে নাচছে তো সে জায়গারে তো আজ্ঞা ম্যানেজর যদি হেতি লোক হেলে 50-100 বি দেবার কথা যদি নি দেলে বি চলবা দেলে বি চলবা আর গোটে কথা আমার ইউটিউবর আজ্ঞা যদি অছন কেন সে জায়গারে ডিমান্ড নি করে টঙ্কা এটা ଗୋଟେ পয়েন্ট হ্যাঁ আমার তো ভিউ যা আমার কাম না আমি তো জিমু না জানতা হেলি আর জিমার টঙ্কা 500 দিও 1000 এক নি দেলি নি হে বলি মুড়ি হাফরম নাই আজ্ঞা আমার আমি আমি জানবা হিসাবে তো গোটে পয়েন্ট আজ্ঞা আমার যেতে বি ইউটিউবর অছন মুই গোটে কথা কই 60টা যদি ইউটিউবর অছন ই ভিতরে আজ্ঞা সব কথা কইবা গলে 15% লোক ডিমান্ড করছন আর বাকি নাই কে যদি বাকি যেন পরসেন্ট অছন বিলকুল ডিমান্ড নাই করন ইউটিউবর গোটে মার্কেট এইটা হ্যাঁ এই মার্কেট কে যদি আপন আমি নিজে নিজে খারাপ করি মু তো খারাপ হই যাব বাধ্য করা হয় আজ দিনে 1500 দাবা কালকে তাকে নেই ডাকো এবার 1500 ডিমান্ড করে দলাই বাধ্য কইবে ঠিক আছে স্যার আর বর্ষা বি বর্ষা বি পলে আসলা না ফ্রেন্ডস মানে তো আমি জিমা অন্ধার হয়ে গলা তো ফ্রেন্ডস মানে আমার চর্চা চলছিল একচুয়ালি খানা নাই চালাবাতে আমার চর্চা চলছিল আমার মিটিং ডিসকশন চলছিল আর সেই টাইম ভয়ঙ্কর বর্ষা গোটা আসলা দেখুন এটা হল সে বর্ষা প্রবল বর্ষা হচ্ছে আর সবু আমি গোটে সেনে গোটে নৌকা বিহার বলি করে এই ড্যামনে গোটে জায়গা গোটে আছে যেটাকি ইনে নৌকা না বসাসন 100 টাকা নেসন এক নম্বর
तो से जगह के आम आसचु लुगवा लगी देखो इन काଣା होचे खाना पीना खाई होचे कि नहीं जे ओके। तो फ्रेंड्स मैंने सबको खाना बड़ा सहीगला सब लोग खाऊन आ गुड़े बढ़िया मजा कथा गुड़े खाना आनलु मुई यार पुरुष तो बांटिलु मालपुड़ी स्टार बांटिलु तो सेमन तो भेज मुई नॉन भेज लास्ट बिरयानी नहीं खेटला तो जना पड़ला जे बिरयानी गोटे कम देथिला होटल वाला तार सजा से पाएबा हाँ होटल वाला नहीं तार सजा से पाएबा कहाँ सजा पाएबा सजा है तार निका नेक्स्ट टाइम हम नहीं जाऊँ ना सेटा है बड़ सजा सेनुआर बड़ सजा केनते नहीं ना ये होटल वाला से आमके गोटे कम कर देला आम एत दूर नुआर है जिमु गाँव थरे से जहाँ भी हो है तो यहाँ है बड़ सजा तार लगी हाँ देखो देखो आगे मोर कथा तो सरू तो बाकी गुड़े जिनिस भाई ए भल भी कला से होटल वाला देखो ये गोटे प्यार जे सब लोग भाग बांटी कर आम खाऊ टिके जहाँ भी हो भाई सोशल मीडिया हेन्ता ही कह भल जिनिस के भी खराब बोलबो खराब जिनिस भल बोलो सेटा ही व्यू जैसी जान कि नहीं बढ़िया 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 तमे नहीं जानबा त व्यू केनता जैसी जे तो ठीक अच्छे खाना पीना खाऊँ तापर देखमा। तो फ्रेंड्स मैंने सब खाई सारे आउ किसी टॉपिक किसी आलोचना करबे तापर घर के जिमु जना पड़ुछे कि हमके राति 8 बजे के छाड़बे सेंता जना पड़ुछे जेहेतु आमर माने बड़ बड़ महारथी मन अच्छा आमर जे चिन्नू घाट अनंत गोपाल आज्ञा यहाँ मैंने बड़ बड़ महारथी मैंने तो से आज्ञा मनकर टॉपिक जेन मेन मेन टॉपिक मैंने पड़ी निहाती पकाबा कथा तो से टॉपिक मन सुनमु तो सेटा मुझे आपन देखौ छे। तो नाट मैनेजर केते कष्ट करिकिना पार्टी चले से कथा मुझे जानी से लगी मुझे यूट्यूबर मन के आज्ञा जेन कथा कहले गोपाल आज्ञा जेन कथा कहले बाध्य करवाटा नहीं से यूट्यूबर के गोटे आमर चिन्मय आज्ञा अनंत गोपाल आज्ञा तार संग संग आमर जेन हिरेंद्र आज्ञा निहाती है जेन नाटक जैसे डाकी बोले निहाती से पेमेंट पाइबे और जैसे जेन नहीं डाकले निजर हिसाब से बोले से केवे भी पेमेंट आस नहीं करेंगे क्या निजर व्यू लगी जाऊन और निजर हिसाब से जाऊन से यार गोटे जिनिस सब बेले माना आज्ञा जनता कहले से कथा आगे कहबी आम जेन अनंत गोपाल आज्ञा नंबर भी मैनेजर नंबर मागन आउ जेन कि मोबाइल नंबर तांकरटा दियन तारपर ही हवा आरो प्राय भी कम्प्लेन होचे जे नहीं यूट्यूबर मन तांकर नंबर दउचन तो से प्राय माने नाट्य जगत रे भी आपण माने जड़ित अच्छन देखुचन प्राय लोग कम्प्लेन करुचन जे यूट्यूबर मन तांकर नंबर दउचन आउ आमके किछि पैसा भी मांगुचन ई भलिया भी कम्प्लेन आछे से मुझे आपण सबके अनुरोध करूचे जे आपण माने मैनेजर नंबर दियन आरो इन गोटे कथा कहबी जे जेते मैनेजर के सब बेले कांटेक्ट रखन जेते शूटिंग जाउचन आगे प्रथम कर आज्ञा नमस्कार माने सम्मान कथा यन आज्ञा मते कोट दरकार आ निहाती देबे जदि से बेले मैनेजर नहीं माने मना करूचन से बेले हमर नाट्य सभापति हो हमर उपसभापति चिन्मय आज्ञा हो इमान के फोन करबे आपण माने निहाती सन माने निहाती मिलबा जदि से जे जो मना कला बारंबार बोले केन यूट्यूबर भी हम गोटे माने दृढ़ता संकल्प नेबा जे सेनार टोटल शूटिंग नहीं जोना ई भलिया कले आके हमरा यूट्यूब संगठन आके बढ़ी चलबा आरो इन गोटे कथा कहमी जिते बेले भी माने पैसा डिमांड केबे भी नहीं करबे इटा निहाती आज्ञा कहिथिले जेन यूट्यूबर भी जाउछन जे नहीं मुई 2000 ले जी 1500 ले जीबी ई भलिया केबे भी काके नहीं कहबी केतरा हमके व्यू दरकार अच्छे आरो आमे लोकलोचन केंद्र रे आनबार अछि जिते माने कलाकार के सेटा चिंता करबो पैसा तो आजिकल दुनिया लोग माने चालले लोग पैसा कमचे से भलिया आपण भावन और जिते आमर यूट्यूब संगे जेन कि आमर सभापति उपसभापति आमर अन्य यूट्यूबर आगे मत नीचु से मत चलवा कथा मुझे निहाती से मानवा पड़वा आ गोटे कथा जिते भी आमर यूट्यूबर मीटिंग होचे सब यूट्यूब भाई मैंने जॉइन हुए माने किसी हमके सीखवा के मिलवा भाईचारा मिलवा और चिन्हा पर के हेबा निहाती है से लगी सब आसन एकमत हमा और जनता भी कलाकार के आगे नमा कि सेन मुई कतरा नियम निहाती सेन उपस्थापन करबी से लगी सेन मुई पढ़ुचे आपण मैंने किसी शुणन सेकेंड बैठकटा जेन कि 2-3 और बैठक मुई फास्ट बाकी पढ़ी दूचे नियम तापर नियम तले अच्छे अद्यता 27/5/2025 तारीख आम कलाहांडी नाट्य यूट्यूबर संघर एक साधारण सभा जूनागढ़ स्थित खतरा डैम ठारे अनुष्ठित होता यही सभारे माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल एडमिन श्री अनंत गोपाल आज्ञा सभापतित्व करते यही सभारे नाट्य महासंघर वार्षिक उत्सव होगाकू यूट्यूब संघ तरफ सहायता जोगाइबाकू आलोचना होता ता संगे महासंघ सहित यूट्यूब संघ को जोड़ाई चर्चा होता ता संगे यूट्यूबर माने
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ରହିବେ ଓ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମାଧାନ ମିଳିବ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମରେ ସେ ନିୟମ କେତେଟା ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଆଗରୁ ବି କହିଛେ ସେନାରୁ ନିୟମ କରିଛୁ ଆମେ। 1 ନମ୍ବରରେ ସଂଘର ନିୟମ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ। ଆମେ ନିହାତି ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିଛେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସଂଘ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ନିୟମକେ ଆମେ ମାନିକରି ଚଲମା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଂଘରେ ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକେ ଆମର ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯେନ୍ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା। ସେଥିରେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଯେମିତି ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟକେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆମେ ଲୋଗୋ ମାଗମା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଫର ସିଗ୍ନେଚର ମାଗମା। ତାପରେ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଅଛେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ସଂଘ ତରଫରୁ ପରିଚୟ କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି କହିଲି ପରିଚୟ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ମିଳିବା। ତାପରେ ବିନା ପରିଚୟ କାର୍ଡ଼ରେ କିଏ ବି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଧରିକରି ଯିବେ। ନିହାତି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ସଙ୍ଗେ ଭଲ ମାନେ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବେ। ନିହାତି ଆପଣ କୋଡ଼ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବିନା 5 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ନିଜ ଯେମିତି କର୍ ହଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ ମୋବାଇଲ ହଉ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବି। ଏବେ ମୁଇଁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ମୁଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୋର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହଜିଗଲା। ତ ସେସବୁ ମାନେ ଫଲ୍ ସେ ବାରମ୍ବାର ବି ଦେଖିଯିବେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ମୋବାଇଲକେ ବି। ଆରେ ଏଇନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମଝିରେ ଛିନୁ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଥିଲେ ଯେମିତିକି ମୋର କହିବାର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବିଏନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ନିହାତି ସେ ବିଏନ୍ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଭଳିଆ ନେଇ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି ଘୋଷାଡ଼ି ଦେବା ଏସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣକେ ନିଜେ କ୍ଷତି ହେବେ। ତାପରେ ଆମର 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା ନାଟ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ନାଟ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବି ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେବେ ବି ଗାଲି ଗଲେ ଯେଭଳିଆ ଭାଷା ନିକର ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମ୍ମାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ନିହାତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ ଦେବେ ଆମକେ କୋଡ଼ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମର 8 ନମ୍ବର ହେଲା ସଂଘ ପ୍ରତି ତଥା ମହାସଂଘ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଏଇଠୁ ସମ୍ମାନ ରଖିବେ। ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏବେ ଯେନ୍ତା ଅନନ୍ତ ଏ କହିଲେ କେନ ଡ୍ରିଙ୍କ ନେଇ କରିବେ କି କାହାର ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ମିଶିବେ ଏଭଳିଆ କେବେ ବି ନେଇ କରିବେ। ତାପରେ আমার 9 নম্বর আছে আবশ্যক হলে আর বি নিয়ম হবা আর বি যে দেখুন আমার এতে 60টা কলাহান্ডির ইউটিউবর অছু আর বি অনেক অনেক আমার ইউটিউবর ভাই মানে অছন অনেক নিয়ম মানে করবা লাগে অনেক বি আছে তা সেতলে আউরি বি আউরি আমার মিটিং চলবা আরে গোটে না কইবি সব মোর অনুরোধ সমস্ত ইউটিউবর ভাই মানকে আমার কিন্তু আজকে আছে মহোৎসব যেন কি নাট্য জগতের আমার 16 তারিখ হবা সেতলে নিহাতে আমি গোটে ইউটিউবর এটা গোটে নিষ্পত্তি নিচু আজ সংকল্প কলু যে কিছু তো নেই আমি কিছু আর্থিক সাহায্য কর্ম এটা মো তরফରୁ অনুরোধ আর সমস্ত ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସାର କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନମସ୍କାର। যেহেতু এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড মিটিং তো যেন ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇମାନେ ବି ନେଇ আসলে খুব দুঃখ লাগুছে। তো মোর কবার কথা আজ্ঞা যে আমি শুটিং করে যাচ্ছু শুটিং কলা বেলে নিহাতি ডিসিপ্লিন রখবার পড়বা আর লোক সব মিশিকিনা চলবাকে পড়বা আর সবু একজুট হইকিনা রহবাকে পড়বা। তো শুটিং কলা ভিতরে গোট লোক ফোন করে ডাকবা ফোন করি ডাক নেই অদা দূর আসলা পরে আর ফেদি দেসন তার লাগি গোটে বি নিয়ম করা যাও। মুই তো যদি কই কিছু কই না পারেন নিভা করে মোর বক্তব্য শেষ করুছি। বহুত বহুত ধন্যবাদ বিএন ভাই বড় পার্টিরে ଯେନ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମରଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଦଦି ଆଜ୍ଞା ଦଦି ହୋଇଥିଲେ ତ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜର ଡାକଲେ ଆମକେ ତ ସେ ନା ନେବାକେ ନିଚେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ ନା ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଲା ପରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଆରୁ ସେ ଗାଁର କମିଟି ମନା କଲେ ଆମକେ କି ତମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନି ଲଗାଅ ଆର୍ ସୁଟିଂ ନି କର ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କର বয়লাকে তারপরে নাট পার্টিকে বলছিল সেমনে কৌচন বেলে ভাই বন্ধ করদিও আর দিনে বি আর কেন প্রোগ্রামে শুটিং করে পারবো বেলে আমি তাকর কথা মানি করি শুটিং বন্ধ করো আর শুটিং নি করি না সেটা আর সেন্তা পলে তো সেন্তা নিহাতি এই প্রবলেম কে ফেস করবা পড়ুছে প্রবলেম বি ফেস করবার পড়ছি আউ কমিটি বি কিছু সেমনে তো নাট দেখবার লাগি নাট ডাকিছন তো নিহাতি তাকর কথা বি রক্ষা করবার পড়বা তো নাট কমিটি বি রক্ষা করবার পড়বা তো আমাকে সেই জিনিস সবুকে মিশি বেরি করে ব্যবহার করবা আর রাইট কথা তা ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେନ୍ତା ପଇସା ନେଇ ନେବେ ନା ତମେ ଏବେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣବ କେନ୍ତା ପଇସା ନେଇ রাইট কথা কৌছ কিন্তু পয়সা আছে ପଇସା ଅଛି কিন্তু আমার নাট্য জগতরে আমার কাଣା নাট্য জগতরে আমার নাট্য জগতে আজ্ঞা কেতটা ভিডিও কেতে মিলিয়ন গলান আর কেতটা চ্যানেল কেতে মিলিয়ন গলান আমাকে দেখা ଦୁଶ୍ମନର ତ ପହିଲା ଯାଇଥିଲା পয়লা যাইଥିଲା কেতে মিলিয়ন যাইଥିଲା টাটা 2 କି 3 ମିଲିୟନ ଯାଇଥିଲା 2 କି 3 ମିଲିୟନ যাইଥିଲା ଆମର ଯମୁନା ବାବୁ ଜମନା ବାଲ ନାଟ ଯାଇଥିଲା
तापर हेटा केते मिनिट वीडियो से जहाँ भी एक्सरे छाड़ तापर यार नेक्स्ट काटा गला मिलियन महेंद्र बाबाटा तापर 3 नंबर 3 नंबर हमर कलाहानी स्टूडियो जइतबा कि जाता नहीं जीवाता अच्छा गला भी से कलाहांडी स्टूडियो भाई जेनटा कि ताकर अधिक व्यू छे सेरा से का गीत गुटे से एक्सेट्रा जा गीत भी सेरा फोटो लगे करी सेरा खाली हंता साइलेंट अच्छे सेना गीत भी नहीं ना सेरा देखी देखी करे सेरा माने सबको हाईएस्ट व्यू सेरा जाई छे तो इने मेन टॉपिक हैला जे इने ए देखो आमे भी सब लोग काम कार्य करवा लोग इने मेन पॉइंट देखो ना मैं कोई दउ छे ए गोपाल आज्ञा आज डेट में नाट आज्ञा वायरल हिचे यूट्यूब लगी खास करे नाट के किए लोक माने जानो नहीं थी भल कर देखो नहीं थी एबे हमर एरियार कथा कहबी हमर नहीं ठीक निराट सत्य कथा कहि दउ छे आज डेट रे का के नाट वीडियो फ्रेंड्स मैंने फाइनली मीटिंग मुरांग सरी गला आ एबे सब लोग जिमु तो लास्ट पॉइंट काना कोचन सुनमा मीटिंग नहीं रखी है नहीं रखी है ए 2026 का नहीं दला बेले से टाइम काना करा जेबा पैसा का बोलो देबे सब देबे आई कार्ड तो ऑलरेडी गोटे उभरता हुआ तारका आमर आचार्य दया आसले यार हमके एते परिमाण रे हेल्प कले कोल्ड ड्रिंक्स मिक्सचर तो पानी रो बहुत बहुत धन्यवाद सर आर सुंदर जागा गोटे ना आनी कर खाबार व्यवस्था रहबार व्यवस्था भी करेले सेतिर लगी हमर आचार्य दया के भी बहुत बहुत धन्यवाद सबको सुनाई दियो खर्चा भी सुनाई दियो आज्ञा के अनुरोध आज सभा सांग करवा लगी ଯାହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆମେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା କି ବି ଆସିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ଠାରେ ବସଲୁ ଗୋଟେ ଠାରେ ବସ ହେଲା ତ ଏତିକି ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଅଧା ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସି ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ନେଇ ଚଲବା ଉଣା ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ନେଇ ହେଲା ଦେଖା ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆଜି ବୈଠକରେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଲା ସେଇ ପାଶେ ଟିକେ ଆମେ ନିଜ ରିପାସ କରି କରି ଟିକେ ଚାଲୁ ଆଉ ଆଗକେ ଆଉ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେନ୍ ପଇସା ନି ଦେଲେ ଯାର ବ୍ଲକର ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଟିକେ ପଇସା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆସୁ ସବୁ यूट्यूबर जनता के हमर संघरे रजिस्ट्रेशन करा हम जेटा कि हमर आज के दिन आगामी अध्याय আছে जेटा कि हमर महासंघर जेन 16 तारीख एने पार ଟିକେ ବି पेमेंट ଟିକେ सब जेनटा कि से पॉइंट रे हमर मालपड़िया स्टार निहाती धन्यवाद देबा कथा ताकर पाखर आखर किछटा माने यूट्यूबर मके संग संग धरे सबको पैसा सेमन पेमेंट करै छन तो बहुत बढ़िया कथा आ बहुत बहुत धन्यवाद देबा कथा सेमन के और खालो पैसा मांगे ना तो ठीक है तो एतकी ही आमर आज ए बैठक थिला आउ माने चेष्टा करमे कि बहुत जल्दी आउ थरे माने अंत सुंदर सुंदर कथाबार्ता हेबा लगी निहाती आउ थरे बहुत जल्दी बैठक करवा लगी चाहमु और बहुत जल्दी आई कार्ड भी करवा लगी हम चाहमु तो ठीक अच्छे जय यूट्यूबर जय कलाहांडी जय कलाहांडी ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ के धन्यवाद जଣା କରି ଏଟା ମକେ ଇସର୍ଟ କଲା ବୋଲି ହଉଛି नहीं ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେନ୍ ମିଟିଂଟା ରଖିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆମକେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର निषिद्धांचल जेनटा जेन जगह के प्रवेश मना से जगह आनिकर हमके जेन गोटे वर्षा रे स्थायी देले स्थायी आकर हमके जेन मीटिंग ता शुरू कर रहा नहीं एटा मोर कर्तव्य कली सेटा सेटा तांकर बड़पने तो जहाँ भी हो बहुत सुंदर जिनिस मन के देखबा के मिलला और बहुत सुंदर जगह रे आमे आज हमर यूट्यूब कलाहांडी यूट्यूबर मानकर जिन मीटिंग ता समापन करछु सेति लागी हमर आशीष रंजन आचार्य भाई के बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से कृतज्ञता जणाउछु तो कलाकार भाई मानकर संगे जेन जोड़ी करी हमर यूट्यूबर अछन से यूट्यूबर भाई मान के भी हमर विशेष विशेष धन्यवाद जय कला जय यूट्यूबर जय कलाहांडी फ्रेंड्स मैंने फाइनली आम मीटिंग टा सरी गला देख धनंजय दादा ताकर बेडिंग पत्र बांधी गाड़ी लदुछन और बाकी पिला माने एटा नौका पाके जाउछन जेन नौका रे कि ने बसई करी ए भतरा डैम सारा किंद्रा सन तो देखो से सीन टिके तो देख फ्रेंड्स हमर आगे हमके आज बुलावा लगी नौछन एटा सब भोर भितर बसमा आ देखी कर सरली भी जीवा ओ माय गॉड बहुत बढ़िया भी लगुचे
ଏଇଟାକେ ପୁରା ଉଦୟ କରି କେନ୍ ବାଟେ ନେଇ ଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣବା ଆଜ୍ଞା ବୁଟ ଇଏ ଉଦୟ ନେଇ ଗଲା। ଗାଇବା ଯେ ପୁରା ମସ୍ତ ରହିବ ଆବାଜ बोलছো ହଁ ଗୀତ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପୁରା ଭଏସ ଭଲ ହଁ ଆସନ୍ତା ଗୋଟେ ଏବେ ଆବା ଗୀତ ଏବେ ପୁରା ମସ୍ତ ଗୋଟେ अरे बोट ने किंद्री मु फ्रेंड्स माने देखि पारथबे एबे हमें भीतर के प्रवेश करमु काना सीन है भाई वाह क्या सीन है ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା दर्शक बंधु जेंटा कि गौतम आज्ञा आगରୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ନୌକା ନିହାତି ବସବା खाली ब्लॉग 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 देखन फ्रेंड्स किते ब्लॉग देखबे देखन କି ଆମର ସମ୍ଭବ ଲାଗେ ସମ୍ଭବ कुड़िया के धर चकियाड़े कुड़िया दियो पायलट नहीं तो दर्शक बंधु निहाती भाव देखते गाड़ी देख दियो केते नंबर बहुच ठीक है गौतम ସବୁ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ରହିବା ଗଲେ ତମର ଖାନା ପିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମାଲପଡ଼ା ଇଟୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଭାତ ଟିକେ ଆମର ହୋଟେଲ ବାର ଠି କମ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଧୁକ ଭୁଗେରି କରି ଆଜି ଖୁସି है ଯେମିତି ଆମର ଖଳନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ଭବ सब किछि हां ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଥିଲି ଆଗରୁ ବସି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ नहीं देखी ମତେ ହେଲା ବେଶୀ मुई तो इटा के YouTube ने देखिथिली आज्ञा ଏମିତି ଆମର ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରମୁ एबे हमें YouTube पर ଅଫିସିଆଲ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ राइट 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 विजय ऑफिशियल देखिथिली इटा ଦେଖିଥିଲୁ दर्शक बंधु जेंटा हमर यूट्यूबर भाई माने कहउछन कि निज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेंटा देखिथिले आज ताकर सफल जाई निहाती एकला एकला आले दर्शक बंधु सुनी पाउथिबे तो फ्रेंड्स मैंने एबे ई डैम रे एबे हम बुलमु जेंटा कि केंद्री मु हेमा माणिक से भल से नियो आउ हम आगुरु भता डैम रे नहीं बसती एटा बोट इटा ऑलरेडी बोट स्टार्ट ही गला एबे इने बुलाबे तो सेनर सीन कोन देखमा तापर निहाती रहबा लागि इच्छा है ओके फ्रेंड्स मैंने बहुत दुखर कथा कि हमर पीयूष भाई सीट नहीं मिलला भारी दुख हाई करबी नहीं बसबा हेल्पर ना अच्छा हां इने हेल्परिंग करू छन देखन एटा चलला एटा ये बैक होचे एटा गाड़ी कितना मजा ओ माय गॉड इतनी खुशी एक्सक्यूज मी अबे सुनो मोबाइल के सब लोग भल से धरो ना पड़ी जीवा देखन फ्रेंड्स बहुत मजा लागुଛି बुलवा लगे और पानी लहड़ा देखो এটা হলা সে ভদ্রা ড্যাম বহুত সুন্দর প্লেস यार बहुत ब्यूटीफुल बहुत मजा আছে बहुत बढ़िया भी लागुছে तो দেখুন एचपी कलाकार সোনার থালি নে খুয়ামি ভাত হায় হায় রে মিত কাহে যে ছাড়ি দেলু এ বাবা বাবা আরে মিত बहुत बढ़िया लागू छे यार बहुत बढ़िया oh my god beautiful beautiful
সমুদ্র নৌকা বিহার आज पचराबी जे बोट रो ब्रेक किन्ने अच्छे बेले हम आशीष भाई कहन क्या दर्शक बंधु आपण मैंने जानी थे कि हमें बिना ब्रेक रो गाड़ी में बसी आज तो जेन जिनिस की बोट रे ब्रेक नहीं ना कि कंट्रोल जेन मेजरमेंट हमें हो तो आशीष भाई का कंट्रोल नो मालिक आपण को बिना ब्रेक गाड़ी बस केंद्र लगे बहुत बढ़िया लगे तो आपण भाई करते कि गाड़ी रे ब्रेक का नहीं আমি বিনা ব্রেক গাড়ি বসছি गाड़ी रे ब्रेक नहीं तो आचार्य भाई कहते बिना ब्रेक गाड़ी रे जब आम बसीचु तो केनता लगुवा निहाती भाव और आप डैश पे टाइम में डालेंगे हमारे यूट्यूब चैनल छाड़ी नहीं आगे आगे और वर्तमान 2 नंबर थर एटा 2 नंबर का छाड़ी भी बहुत बहुत खुशी लागला देखो हेने ठुकी हेबा देखो हेने हम भाई मैंने सुन बसवाटा अलगा
ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗାଡ଼ି କେନ୍ତା କରି ବ୍ରେକ୍ ଧରଲା ଯେ ଧନ ପଚରା ହବ ଆଶିଷ ଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ଆଉ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ି ଜିତିଲା ନା କେବେ ବସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ନାଇଁ ବସିଥାଏ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିଟା ଫାଷ୍ଟ ବସିଲି ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ରାଇଟ୍ ତ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଝିପି ଝିପି ମାରେ ପାନି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ঠিক আছে ভিডিও ঠিক করছি পছে তো ফ্রেন্ডস মানে সবু লোক এটা অলরেডি বাহারি গলু পুরা ଆଉ এটা আমার এন্ডিং ହେଲା আমার এই লাস্ট ভিডিও না ওকে তো ফ্রেন্ডস মানে আপন মানে দেখলে এতে সুন্দর মজাদার ভিডিও আর আশা করছে কি আপন মানকে মোর এই মজাদার ভিডিও আমার ইউটিউবর মনকর গোটে বহুত সুন্দর গোটে মিলিয়ন ভিডিও ଥିଲା ଏ ମଜା ମସ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗଲତି ଥିବା ବୋଲେ ମୋତେ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ନିହାତି ରହିଲେ ଚାହିଁବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ